Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Sebelumnya kami panggil peserta Iklan Tahfidz Juz 30 dan Juz 1, yaitu Ananda Syarifatus Salihah, putra dari Bapak Halili dan Ibu Umna. Peserta yang kedua, Ananda Lika Listiani, putri dari Lukman Hakim dan Ibu Sitiah. Peserta yang ketiga, Ananda Lina Rizkianti, putri dari Bapak Abdul Hamid dan Ibu Sudaimah. Peserta yang keempat, Ananda Wildiatul Fitriani, putri dari Bapak Muhammad Asmawi dan Ibu Faturiskiah. Peserta selanjutnya yaitu Ananda Isti'anil Hasanah, putri dari almarhum Bapak Sanito dan Ibu Aswani. Peserta yang terakhir yaitu Ananda Wasiatun, putri dari Bapak Muhammad Muhir dan Ibu Atnima. Kepada seluruh peserta Mu'lin Tahfidul Quran Juz 30 dan Juz 1 dipersilakan menaiki panggung kehormatan. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah para peserta Iklan Tahfidul Quran Juz 30 dan Juz 1. Pertama saya akan mulai dari peserta Tahfidul Quran Juz 30. Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan surat An-Naba secara bergilir, dimulai dari Ananda Lina. Dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Dilanjut. Anin naba'il 'adzim. Alladzi hum fihi mukhtalifun.
كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. Cukup. Selanjutnya Ananda Rifa bacakan surat An-Nazi'at. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasitati nasta wassabihati sabha fassabiqati sabqa falmudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubu yauma idin. Cukup. Selanjutnya Ananda Lika bacakan surat At-Takwir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru utilat wa idzal wuhusyu husyirat wa idzal biharu Cukup. sujirat. Selanjutnya Ananda Lina bacakan surat Al-Mutaffifin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza katalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil Cukup. alamin. Selanjutnya Ananda Wilda bacakan surat Al-Insyiqaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u insyaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaki. Cukup. Selanjutnya saya pasrahkan kepada saudara Taufikur Rahman yang sudah hafal 30 juz Al-Quran di Pondok Pesantren Darul Urum Banyuanyar. Buka surah Al-A'la. Lanjutkan ayat berikut ini dari sebelah timur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Cukup. Sebelahnya. Buka surah Al-Burud. Lanjutkan ayat berikut.
Bismillahirrahmanirrahim. Idhum 'alaiha qu'ud. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Cukup. Sebelahnya. Buka surah Al-Insyiqaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzinat li rabbihi wa huqqat. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. Cukup. Baca surah At-Takwir. بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودات سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كسطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخناس الجوار الكناس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بدنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Cukup. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz Zainur Rahman. Ananda Rifa, perhatikan ayat berikut ini. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Surat apa? Al-A'la. Apa artinya Al-A'la? Arti dari surat Al-A'la. Berapa ayat dalam surat Al-A'la? 19. Bacakan ayat yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Sufi Ibrahim wa Musa. Cukup. Kemudian Ananda Lika, perhatikan ayat berikut ini. La uqsimu bihadzal balad
wa anta hillum bihadzal balad. Surat apa? Al-Balad, Apa artinya al-balad? negeri. Ada berapa ayat dalam surat al-balad? 20. Bacakan ayat yang terakhir. Alaihim narum mu'sadah. Kemudian Ananda Lina, perhatikan ayat berikut ini. Alam nashrah laka sadrak. Surat apa? Al-Insyirah, Apa artinya al-insyirah? kelapangan. Ada berapa ayat? 8 ayat. Bacakan ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila rabbika farghab. Kemudian diperhatikan ayat berikut ini. Ananda Wilda. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Surat apa? Al-Alaq, Apa artinya surat Al-Alaq? segumpal darah. Ada berapa ayat dalam surat Al-Alaq? 19. Bacakan ayat yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la tuti'u wasjud waqtarib. Kemudian Ananda Rifa. Setelah surat Al-Alaq surat apa? Al-Qadar. Setelahnya lagi. Al-Bayyinah. Bacakan ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Ananda Lika. Dilanjutkan bacakan ayat pertama surat Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Cukup. Kemudian Ananda Lina. Setelah surat Al-Bayyinah surat apa? Al-Zalzalah, Setelahnya lagi. Al-Adiyat, Setelahnya lagi. Al-Qari'ah, Apa artinya Al-Qariyah? hari kiamat. Bacakan ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal Qari'ah. Cukup. Kemudian Ananda Wilda. Setelah surat Al-Qari'ah surat apa? At-Takatsur, Setelahnya lagi. Al-As, Setelahnya lagi. Al-Humazah, Apa artinya Al-Humazah? orang yang mengumpat. Bacakan ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Kemudian bacakan secara bersamaan surat Al-Quraisy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Kemudian saya lanjutkan kepada peserta Iklan Tahfidzul Quran Juz 1. Perhatikan ayat berikut ini. Ananda Isti'anil Hasanah. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Ayat ini terdapat dalam Al-Qur'an halaman yang keberapa? Ketujuh. Bacakan ayat terakhir halaman ke-7.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينشرون. Cukup. Kemudian Ananda wasiatun, diperhatikan ayat berikut ini. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tashabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Ayat ini terdapat pada halaman yang keberapa dalam Al-Quran? Ke-11. Bacakan ayat terakhir halaman 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم وإذا خلا بعضكم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليهاجوكم به عند ربكم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Kemudian diperhatikan Ananda wasiatun di ayat tadi, wa idza laku, termasuk apa idza? Idza laku. Mat apa? Mat tabi'i, Mat tabi'i. Apa alasannya? karena alif didahului harakat fathah. Kemudian saya lanjutkan, qalu amanna, termasuk mat apa? Qalu amanna. Ketika hamzah bertemu dengan mat tabi'i di lain kalimat dikatakan mat apa? Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Kemudian Ananda isti. Di ayat tadi ada kalimat ila ba'din qalu. Ketika tanwin bertemu dengan qaf, maka hukum bacanya dinamakan apa? Ikhfa. Kemudian atuhadditsunahum bima. Ketika mim bertemu dengan ba dihukumi apa? Ifa safawi. Oke, cukup. Shadaqallahu maulanal azim. Nah, inilah para hadirin yang kami hormati, peserta I'lan Tahfidzul Quran juz 1 dan juz 30 yang telah kita saksikan bersama, dan alhamdulillah salah satu alumni Yayasan Pendidikan Islam An-Najah ini sudah bisa menuntaskan hafalannya sampai 30 juz Al-Quran, yaitu Ananda Taufikur Rahman. Untuk selanjutnya yaitu kami panggil peserta I'lan Kitab Aqidatul Awam untuk mendapatkan cenderamata. Peserta yang pertama kami panggil Ananda Afkarina Dianatus Syarifah. Peserta yang kedua yaitu Ananda Diana Purnamasari. Peserta yang keempat yaitu Ananda Hilya Adiba Hayat. Peserta selanjutnya kami panggil Ananda Jihan Talita Ulfa. Dan peserta yang terakhir yaitu Ananda Ahmad Jafri Al-Firdaus. Kepada peserta I'lan Kitab Aqidatul Awam dipersilahkan menaiki pentas kehormatan. Dan pelaksanaan I'lan Kitab Aqidatul Awam ini telah dilaksanakan tadi malam. Untuk memberikan cenderamata bagi peserta I'lan Tahfidzul Quran
dan kitab Aqidatul Awam, kami persilakan kepada Yang Mulia Al-Ustadz Muhammad Hanif. Kepada beliau kami persilakan. Untuk selanjutnya, mungkin ada simpatisan yang ingin memberikan penghargaan kepada peserta Tahfidzul Quran, dipersilakan. Kepada peserta iklan Tahfidzul Quran, dipersilakan meninggalkan tempat. Selanjutnya penghargaan untuk peserta iklan kitab Aqidatul Awam.
Selanjutnya untuk simpatisan dipersilakan. Kepada seluruh peserta iklan kitab Aqidatul Awam dipersilahkan meninggalkan tempat. Demikianlah pelaksanaan demonstrasi iklan Tahfidzul Quran dan penghargaan kepada peserta iklan kitab Aqidatul Awam. Saya pribadi selaku pemandu acara prosesi iklan Tahfidzul Quran ini, apabila ada kehilafan dan kesalahan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.